बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैनाडोल गोली हर घर की ज़रूरत है, जो तकरीबन हर दूसरा शख्स खाता है। क्या आपको पता है कि पैनाडोल के क्या फ़ायदे हैं और कितने ज़्यादा नुकसान आते हैं और इसकी कितनी इकसाम है? ज़्यादातर लोग पैनाडोल की दो इकसाम से वाकिफ़ हैं, एक पैनाडोल सादा और दूसरी पैनाडोल एक्स्ट्रा। लेकिन नहीं, इसकी और भी कई इकसाम है जिनको कई मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आम लोग शायद इनसे वाकिफ़ नहीं हैं। पैनाडोल गोली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बाज़ अफराद तो इसको अपनी पॉकेट में रखते हैं। जब भी कोई मसला बना, सर में हल्का सा दर्द हुआ, जिस्म दर्द हुआ या हल्का सा बुखार हुआ, उसी वक्त पैनाडोल अपनी जेब से निकाली और पानी से फाँक ली। और तकरीबन हर घर में पैनाडोल मौजूद होती है। औरतें इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि औरतों को अक्सर ही सर में दर्द होता रहता है और छोटे बच्चों को भी आधी गोली या चौथा हिस्सा बुखार की सूरत में देते रहती हैं। पैनाडोल को गोली टॉफ़ी की तरह खाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको पैनाडोल का सही इस्तेमाल और कौन सी पैनाडोल कब और कैसे खानी चाहिए और इस पैनाडोल में पैरासिटामोल के साथ और कौन सा फार्मूला शामिल है और इस फार्मूले का क्या काम है। वैसे तो हर पैनाडोल में बुनियादी जुज़्व पैरासिटामोल ही होता है, लेकिन पैनाडोल की मुख्तलिफ इक़साम में पैरासिटामोल के साथ और कुछ भी जुज़्व शामिल कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ बीमार करता है। क्या हाई ब्लड प्रेशर या मैदे के मरीज़ या फिर दिल के मरीज़ों को पैनाडोल इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर इस्तेमाल करें तो कौन सी पैनाडोल इनके लिए से फार्मूला है? तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पैनाडोल मुख्तलिफ़ इक़साम में दस्तयाब है जो मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। हर किस्म में पैरासिटामोल बुनियादी जुज़्व होता है, लेकिन कुछ में दीगर अज्जा भी शामिल किए गए हैं ताकि मखसूस बीमारियों में ज़्यादा मौसर साबित हो सके। पैनाडोल और इसकी इक़साम। नंबर 1, पैनाडोल प्लेन। आम पैनाडोल यानी सादा पैनाडोल, नीले पत्ते वाली पैनाडोल जिससे हर शख्स वाकिफ़ है, जो तकरीबन हर घर में पाई जाती है। इस पैनाडोल में पैरासिटामोल 500 mg यानी 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल होता है। इसमें सिर्फ पैरासिटामोल शामिल है, इसके अलावा और कोई जुज़्व शामिल नहीं और ज़्यादातर लोग इस पैनाडोल को ही इस्तेमाल करते हैं। सादा पैनाडोल को हम आम सर दर्द, बुखार, हल्का जिस्म दर्द, नज़ला ज़ुकाम वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर बताई हुई अलामात में से कोई भी अलामत ज़ाहिर हो तो पैनाडोल सादा की एक गोली आप खाना खाने के बाद दूध वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक गोली से फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरी गोली कम अज़ कम 4 घंटा वक्फा रख कर इस्तेमाल करें, चूँकि पैनाडोल की एक गोली में 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल साल्ट होता है। अगर आप इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें, कम अज़ कम 4 घंटा वक्फा रख कर इस्तेमाल करें, चूँकि पैनाडोल की एक गोली में 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल साल्ट होता है। अगर आप इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो मैदे की जलन, जिगर पर दबाव वगैरह जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पैनाडोल की दूसरी इक़साम पैनाडोल एक्स्ट्रा है, यानी लाल पत्ते वाले पैनाडोल। पैनाडोल एक्स्ट्रा दर्द कम करने के लिए ज़्यादा मौसर है सादा की निस्बत, क्योंकि इसमें पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम के साथ कैफ़ीन 65 मिलीग्राम का जुज़्व शामिल है। पैरासिटामोल साल्ट के बारे में तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि पैरासिटामोल साल्ट पेन किलर है, यानी दर्द को ख़त्म करता है। वो दर्द चाहे बुखार का हो या आम जिस्म दर्द हो। लेकिन कैफ़ीन का क्या काम है, ये जिस्म के अंदर जाकर क्या करती है, ये जानना ज़रूरी है। कैफ़ीन एक कुदरती मरकब है जो बुनियादी तौर पर कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट और कुछ दीगर पौधों में पाई जाती है। ये एक मुहर्रक स्टिमुलेंट है जो मरकज़ी असाबी निज़ाम पर असरअंदाज होता है, जिससे चौकन्ना रहने और थकन कम महसूस करने में मदद मिलती है। मुख्तसर ये कि कैफ़ीन नींद को भगाती है और बंदे को चौकन्ना रखती है। इसलिए पैनाडोल एक्स्ट्रा को ज़्यादा शदीद सर दर्द, आधा सर दर्द जिसको माइग्रेन भी कहते हैं, इसके अलावा दांत दर्द और जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थकावट, सुस्ती वगैरह को दूर करने में पैनाडोल एक्स्ट्रा का अहम रोल है। पैनाडोल एक्स्ट्रा का ज़्यादा इस्तेमाल बेचैनी, नींद की कमी, दिल की धड़कन बढ़ना वगैरह जैसी अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं कैफ़ीन की वजह से। इसके अलावा पैनाडोल एक्स्ट्रा बाज़ अफराद को आदी बना देती है। अगर आप पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल करनी शुरू कर देंगे तो आपको आम पैरासिटामोल या आम पैनाडोल से आराम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो दूसरा जुज़्व कैफ़ीन है वो एक नशीला मरकब है और बाज़ औक़ात इंसान इसका आदी हो जाता है। पैनाडोल एक्स्ट्रा किन लोगों को नहीं खानी चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, बेख्वाबी का शिकार अफराद, यानी जिन लोगों को नींद पहले ही बहुत कम आती हो, वो पैनाडोल एक्स्ट्रा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से इनकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो सकती है और वो बेख्वाबी के शिकार हो सकते हैं।
پیناڈول کی تیسری قسم جو کہ جگر یا معدے کے مریضوں کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے وہ پیناڈول ایڈوانس ہے۔ جگر کے لیے کم نقصان دہ، اس میں بھی پیراسٹامول 500 mg یعنی ملی گرام شامل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پیناڈول یا عام پیناڈول میں کیا فرق ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی والا پیراسٹامول 500 ملی گرام شامل ہے۔ تو ناظرین، اس والی پیناڈول یعنی پیناڈول ایڈوانس کا فارمولہ خاص ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیراسٹامول دوسرے پیراسٹامول کی نسبت جسم میں جلد حل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر دیر پا نہیں رہتا، اور اس خاص ٹیکنالوجی کی وجہ سے دوا جلد حل پذیر ہو کر جگر پر کم اثر ڈالتی ہے۔ اس کا استعمال عام بخار اور جسم درد کے لیے ہوتا ہے، خاص طور پر جگر کے مسائل والے مریضوں کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کی بھی زیادہ مقدار لینے سے جگر پر اثر ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اور جو لوگ معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، جن کو گیس، قبض یا معدے میں جلن وغیرہ ہوتی ہے، وہ عام پیناڈول کی نسبت پیناڈول ایڈوانس استعمال کرنا ان کے لیے سیف فارمولہ ہے، کیونکہ پیناڈول ایڈوانس جسم میں جلد جذب ہونے والی دوا ہے، جس سے معدہ یا جگر کم متاثر ہوتا ہے۔ چوتھی قسم پیناڈول کی پانی میں گھلنے والی یعنی پانی میں جلد حل ہونے والی گولی پیناڈول ایکسٹرا سولوبل ہے۔ اس میں بھی پیراسٹامول 500 ملی گرام اور کیفین 65 ملی گرام کا جزو شامل ہے، وہی استعمال جو پیناڈول ایکسٹرا کا ہے، مگر یہ تیز اثر کرتی ہے کیونکہ پانی میں حل ہو کر جلدی خون میں جذب ہو جاتی ہے، اور اس گولی کو فوراً رزلٹ کے لیے آپ آدھے گلاس پانی میں حل کر کے موسم کے مطابق، یعنی اگر گرمی ہو تو سادہ پانی اور اگر سردی ہو تو نیم گرم پانی میں استعمال کریں، تو یہ گولی جلدی اثر کرتی ہے، یعنی کہ ڈسپرین کی طرح یہ پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس: زیادہ کیفین کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، معدے کی جلن ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پیناڈول کی 5ویں اقسام پیناڈول نائٹ۔ رات کے وقت سکون کے لیے پیناڈول نائٹ استعمال کریں۔ اجزاء: پیراسٹامول 500 ملی گرام اور دوسرا جزو ڈائفن ہائیڈرامین ہائیڈروکلورائڈ 25 ملی گرام یعنی نیند لانے والا جزو شامل ہوتا ہے۔ پیناڈول نائٹ اکثر رات میں استعمال کی جاتی ہے یا جب نیند کی ضرورت ہو اس وقت اس کو استعمال کریں، کیونکہ اس میں ڈائفن ہائیڈرامین ہائیڈروکلورائڈ 25 ملی گرام کا جزو شامل ہے اور اس کا کام ہے نیند لانا، اس لیے رات کو استعمال کرنا اس کا فائدہ مند ہے۔ ایک تو آپ کو درد بخار وغیرہ میں سکون ہو جائے گا اور سکون اور آرام کی نیند آئے گی، اور صبح کو آپ بالکل فریش ہو کر اٹھیں گے۔ اس کے علاوہ اس کو نزلہ زکام، فلو کے دوران آرام کے لیے یا بے خوابی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس: نیند آ سکتی ہے، اگلے دن سستی ہو سکتی ہے۔ پیناڈول نائٹ کن لوگوں کو نہیں کھانی چاہیے؟ نمبر 1 ڈرائیونگ کرنے والے، نمبر 2 مشینری چلانے والے یا ڈیوٹی کرنے کے دوران اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے نیند آئے گی۔ پیناڈول کی 6ٹھی قسم پیناڈول CF ہے۔ یہ دوا عام طور پر نزلہ زکام، بند ناک اور جسم درد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں درج ذیل اجزاء ہوتے ہیں۔ پیراسٹامول درد اور بخار کو کم کرتا ہے۔ دوسرا جزو اس میں فینیلیفرین شامل ہوتا ہے جو ناک کی سوجن اور بندش کو کم کرتا ہے، اور تیسرا جزو کلوروفینرامین میلیٹ ہوتی ہے جو الرجی کے اثرات مثلاً چھینکیں، آنکھوں سے پانی آنا وغیرہ کم کرتا ہے۔ پیناڈول کی 7ویں قسم پیناڈول ایکسٹینڈ۔ یہ گولی بھی پیراسٹامول سالٹ پر مشتمل ہوتی ہے جو خاص طور پر طویل مدتی درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عام پیناڈول کے مقابلے میں زیادہ دیر تک اثر رکھتی ہے کیونکہ اس میں پیراسٹامول 665 ملی گرام ہوتا ہے، اور یہ پیناڈول عام طور پر درج ذیل مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 دائمی درد جیسے کمر درد، گینٹھیا اور جوڑوں کا درد، نمبر 2 سر درد اور مائیگرین، نمبر 3 پٹھوں کا درد، نمبر 4 بخار اور نزلہ زکام وغیرہ۔ خوراک اور طریقہ استعمال: بالغ افراد اور 12 سال سے زائد عمر کے بچے ہر 6 یا 8 گھنٹے بعد 2 ٹیبلٹس زیادہ سے زیادہ 6 گولیاں روزانہ۔ گولی کو پانی کے ساتھ نگل لیں، چبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر: روزانہ 6 سے زیادہ گولیاں نہ لیں تاکہ جگر کو نقصان نہ پہنچے۔ جگر یا گردے کے مریض استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر درد مسلسل کئی دنوں تک برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ الکحل کے ساتھ اس کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس: زیادہ مقدار لینے سے جگر پر منفی اثرات، متلی یا الٹی، پیٹ میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ پیناڈول گولی کی 8ویں قسم پیناڈول چلڈرن ہے، جس میں 120 ملی گرام یا
250 मिली ग्राम इन 250 मिली ग्राम पैरास्टामोल शामिल होता है। पैनाडोल चिल्ड्रन में पैरास्टामोल की मिकदार कम होती है क्योंकि ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है ताकि बच्चे इसको बआसानी खा सकें और इसको चबाया भी जा सकता है। इस्तेमाल बच्चों में बुखार, दांत निकलने के दर्द, नज़र ज़ुकाम में आराम के लिए पैनाडोल चिल्ड्रन 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा पैनाडोल की 4-5 और इकसाम भी है, बल्कि इससे ज़्यादा हैं, लेकिन वो इतनी आम या ख़ास नहीं है और यहाँ मिलती भी बहुत कम है, इसलिए इनका जिक्र मैं ज़रूर नहीं समझता। इसके अलावा वीडियो भी लंबी हो रही है। अच्छा दोस्तों, पैनाडोल के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ होती हैं जो बिल्कुल पैनाडोल की तरह असर रखती हैं और इन गोलियों में भी पैरास्टामोल की तरह यानी पैनाडोल की तरह पैरास्टामोल ही होता है। मिसाल के तौर पर कालपोल, फेब्रोल, आस्कप्रोल, डिस्प्रोल वगैरह। लेकिन ज़्यादातर लोग पैनाडोल को ही तरजीह देते हैं क्योंकि पैनाडोल मल्टीनेशनल GSK वालों की है और इनका साल्ट तकरीबन तमाम दूसरी कंपनियों की निस्बत बेहतर होता है और हर जगह हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाती है। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कि आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियोज़ और मालूमात घर बैठे देखने को मिलती रहें तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मज़ीद किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई मालूमात लेनी हो या किसी बीमारी के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह डिस्प्रिन गोली के बारे में होगी। या अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में चाहते हैं कि मैं इस मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।